बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तानियों की आवाज़ और मैं हूँ प्रीशे नियाज़ी और मैं हूँ लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और आगाज़ में आपको बताएं कि सब्सिडीज़ खात्मे की यकीन दहानी पर IMF ने पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम को 1 साल तोसी देने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। कर्ज की हद बढ़ने का भी इम्कान है। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मिफ्ता इस्माइल ने कहा, आलमी मालियाती फ़ंड ने कर्ज प्रोग्राम की मालियत और दुरानियाँ बढ़ाने की दरख्वास्त पर बड़ी हद तक रजामंदी जाहिर की है। आपको ये भी बताएं कि तफसीलात के मुताबिक IMF मिशन के साथ तय करेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क को मौजूदा मौशी मुश्किलात से निकालने के लिए हुकूमत को मुश्किल फैसले करने होंगे, सब्सिडीज़ ख़त्म करना होंगी। PTI ने IMF से कमिटमेंट की थी जिसे आगे बढ़ाने के पाबंद हैं। स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी दी जा चुकी। IMF गरीब तबके के लिए सब्सिडी जारी रखने पर रजामंद हो गया। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, सेहत सहूलत कार्ड पर इन्हें कोई एतराज़ नहीं। आपसे वादा किया है कि वो मई के महीने के अंदर जो है वो भेजेंगे अपना डेलीगेशन, और उसके साथ इंशाअल्लाह ताला IMF का प्रोग्राम रिवाइव हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम रिवाइव हो जाएगा। उनके IMF के कमिटमेंट पे भी हम जिम्मेदार हैं, उन्होंने जो लोन्स लिए हैं उसके भी जिम्मेदार हैं, जो उन्होंने CPEC के कमिटमेंट्स किए हैं उसके भी जिम्मेदार हैं। उसमें कोई पीछे हटने की बात नहीं है। बहुत ज़्यादा बजट डेफिसिट्स थे और जब बजट डेफिसिट ज़्यादा होंगे तो डेफिसिट को आप कर्जों से ही फंड करते हैं, दैट्स व्हाट डेफिसिट मीन्स। तो कर्जे बहुत बढ़ गए। हम कोशिश करेंगे कि हम डेफिसिट्स कम से कम करें। और शहरी पेट्रोल पंप और महंगी बिजली के झटके सहने के लिए हो जाएं तैयार। पाकिस्तानी वफ्द का IMF के साथ फ्यूल सब्सिडी खत्म करने पर इत्तफाक हो गया, जिसके बाद मुल्क में पेट्रोल, डीजल और बिजली मजीद महंगी हो जाएगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जायजा मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। IMF से मुज़ाकरात में इत्तफाक हुआ कि साबिका हुकूमत के फ्यूल, तेल और बिजली पर सब्सिडी वापस ली जाएगी। मिशन आने से पहले तेल और बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाएगा। 7वीं रिव्यू पर इत्तफाक होने के बाद IMF बोर्ड को भिजवाया जाएगा, जिसके बाद IMF बोर्ड पाकिस्तान को अगली किस्त की मंजूरी दे देगा। तर्जुमान IMF गैरी रॉयस का कहना है कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ज़ाना के साथ मीटिंग बहुत अच्छी रही। इस दौरान IMF प्रोग्राम में तोसी के हवाले से तजावीज़ पर गौर किया गया। IMF का वफ्द मई में पाकिस्तान का दौरा करेगा। IMF के मिशन चीफ के एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम जून 2023 तक जारी रखने पर जोर दिया है। पाकिस्तान ने यकीन दहानी करवाई कि प्रोग्राम के तहत अहदाफ हासिल करेगा। गुज़श्ता हुकूमत ने काम करने की बजाय सियासी मुखालफिन को बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, मुझे नैब के अक़ूबत खानों में रखा गया। लाहौर में PKLI के दौरे के दौरान कहा, अस्पताल में 20 ऑपरेशन यूनिट थे, 14 क्यों बंद पड़े हैं? गरीब मरीज इलाज के लिए कैसे 40 लाख रुपए दे सकता है? इस बारे में 2 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट दी जाए। मैंने इस अस्पताल के करोड़ों रुपए बचाए। गरीबों का इलाज कराना हुकूमत की जिम्मेदारी है। खाली पंजाब ने मुल्क के अंदर बेशुमार इदारे तबाह हो गए। PKLI में 20 यूनिट्स हैं, 6 ऑपरेशनल हैं और 14 ऑपरेशन नहीं हैं। सिर्फ 17% मरीज़ ऐसे हैं जिनका फ्री इलाज किया जा रहा है। जो लोग कहते थे कि इस पर 20 अरब खर्च कर दिया शहबाज शरीफ ने, तो मैं नैब के अक़ूबत खाने में 2 मरतबा हो आया हूँ। 20 पैसे की वो करप्शन निकाल के लाए। चीफ सेक्रेटरी को गुजारिश की कि इसका दोबारा वो एक रिव्यू लें और 48 घंटों में मैं इंशाल्लाह बैठूंगा। ये अस्पताल पाकिस्तान के अजीम बुजुर्गों, भाइयों, बेटों, माँओं और बच्चों के लिए है और उनके लिए मुफ्त इलाज कराना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। इसलिए अस्पताल बना। अहम खबर से आगाह करें। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का हल्फ मुसलसल ताख़ीर का शिकार। वज़ीर आला पंजाब की हल्फबर्दारी के लिए वज़ीर आज़म हाउस ने सदर पाकिस्तान को एक और ख़त लिख दिया। ख़त के मतन में कहा गया है कि वज़ीर आला पंजाब के हल्फ लेने के लिए मुनासिब शख्सियत की तकर्री के लिए लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अभी तक अमल नहीं हो सका। सदर पाकिस्तान अदालती फैसले पर अमल करें। अमल दरामद में ताख़ीर तौहीन अदालत तस्वुर होगी। नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज से हलफ क्यों नहीं लिया जा रहा? गवर्नर पंजाब ने 6 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट सदर मुमलिकत को भिजवा दी। गवर्नर उमर सरफराज चीमा ने इस्तदा की है कि वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब कलअदम करार दिया जाए, क्योंकि वज़ीर आला का इंतखाब आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ। गवर्नर के मुताबिक वोटिंग आइन के 2nd शेड्यूल के मुनाफी तरीक़ाकार इख्तियार करके कराई गई।
पंजाब असेंबली में अरकान को वोट देने से रोका गया। वजीर आला के इंतखाब की वोटिंग का रिकॉर्ड टेम्पर्ड है। और अहम बात यह है कि अभी तक गवर्नर हाउस को वजीर आला उस्मान बुज़दार का इस्तीफा भी मौसूल नहीं हुआ। पंजाब में हुकूमत की तब्दीली पर गवर्नर की रिपोर्ट ने मजीद सवाल उठा दिए। अगर अभी तक उस्मान बुज़दार ने इस्तीफा दिया ही नहीं तो उनके खिलाफ तहरीके अदम एतमाद का क्या बना? अगर उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ तो नए कायदे ऐवान का शेड्यूल कैसे जारी कर दिया गया? स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही और अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज कैसे उम्मीदवार मान लिए गए? पंजाब असेंबली के इजलास क्यों बुलाए गए? इन सवालात का आईनी जवाब कौन देगा? आपको अहम खबर से आगाह करें, नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का हल्फ मुसलसल ताख़ीर का शिकार। वज़ीर आला पंजाब की हलफबरदारी के लिए वज़ीर आज़म हाउस ने सदर पाकिस्तान को एक और ख़त लिख दिया। ख़त के मतन में कहा गया कि वज़ीर आला पंजाब के हल्फ लेने के लिए मुनासिब शख्सियत की तकर्री के लिए लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अभी तक अमल नहीं हो सका। सदर पाकिस्तान अदालती फ़ैसले पर अमल करें, अमल दरामद में ताख़ीर तौहीन अदालत तस्वुर होगी। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ आपको बताएं कि इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ मुबैना साजिश के हवाले से आलमी शोहरत याफ्ता अमरीकी माहिर लसानियात दानश्वर अदीब नोम चॉम्स्की का बयान सामने आ गया है। प्रोफेसर चॉम्स्की का कहना है कि अगरचे ये नामुमकिन नहीं, लेकिन इस दावे की हिमायत के लिए कोई बामायनी सबूत नहीं देखा। अमरीका में पाकिस्तानी साबिक सफ़ीर असद मजीद की जानब से मरासले के बारे में चॉम्स्की का कहना था कि वो इसे बुनियादी सबूत नहीं मानते। मरासले को बगावत के सबूत के तौर पर देखने के सवाल पर अमरीकी प्रोफेसर का कहना है कि इस मंतक के मुताबिक पूरी दुनिया में हुकूमती तब्दीलियों की मनसूबाबंदी की जा रही है। ये बेमानी है। इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ मुबैना साजिश के हवाले से आलमी शोहरत याफ्ता अमरीकी माहिर लसानियत दानिश्वर और अदीब चॉम्स्की का बयान सामने आ गया है। प्रोफेसर नोम चॉम्स्की का कहना है कि अगरचे ये नामुमकिन नहीं, लेकिन इस दावे की हिमायत के लिए कोई बामानी सबूत नहीं देखा। 29 मई को मुल्तान में इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है, मुल्तान के लोगों पाकिस्तान की नई सियासी तारीख लिखी जा रही है। आपको ये भी बताएं कि उन्होंने कहा, मुकमुका हुआ काबीना बनी, मुझे अंदर की कहानी मालूम है, साजिश की पैदावार को आवाम ने मुस्तरद कर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में कारकुनों से खिताब में कहा, नई काबीना देखी है, निस्फ से ज़्यादा वजीर तो ज़बानतों पर हैं। PTI ने अपना मुकम्मल रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन के सामने पेश कर दिया। मंगल से इलेक्शन कमीशन के ज़िले दफातर के सामने एहतजाज भी किया। आपको बताएं इसी हवाले से 29 मई को मुल्तान में इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है, मुल्तान के लोगों सुन लो, पाकिस्तान की नई सियासी तारीख लिखी जा रही है। मुकमका हुआ काबीना बनी, मुझे अंदर की कहानी सब पता चल गई, साजिश की पैदावार को आवाम ने मुस्तरद कर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में कारकुनों से खिताब में कहा कि नई काबीना देखी है, निस्फ से ज्यादा वजीर तो जमानतों पर हैं। 26 तारीख पूरे पाकिस्तान में हर जिले में तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने इलेक्शन कमीशन का जो जिलाई दफ्तर है उसके सामने पुरअमन एहतजाज कर रहा है और उनको कहना है कि कौम की तवक्को है कि आप गैर जानबदारी का सबूत देंगे। इमरान खान इस्लामाबाद का रुख तो करें, मैं खुद इससे निमट लूंगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब, कहते हैं इमरान खान नौजवानों को गुमराह ना करे, अब हाथ कुछ नहीं आना। शहजाद अकबर सबूतों का पलंदा लेकर फिरने के दावे करते रहे, अब कहाँ हैं? PTI का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जामात काबिल मजम्मत फवाद चौधरी के बयान पर वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस में अपने खिलाफ मुतवक्का फैसले पर बौखलाहट का शिकार हो गई। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंतखाब का क्रेडिट खुद इमरान खान लेते रहे। मुल्की इदारों पर बहुतान तराशी PTI का वतीरा बन गई। हम अफवाज पाकिस्तान, अदलिया, इलेक्शन कमीशन और तमाम इदारों की उन्होंने कहा कि इज़्ज़त करते हैं। मुल्की इदारों पर हर्जा सराई से ये लोग बाज रहें।
وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں مصروف دن گزارا۔ کوٹ لکھپت جیل کے دورے کے دوران پاکستان بھر میں قیدیوں کی سزا میں 2 ماہ کی کمی کا اعلان کر دیا۔ رپورٹ دیکھیے۔ لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کافی مصروف دن گزارا۔ وزیر اعظم نے جوہر ٹاؤن میں لگے رمضان بازار کا بھی اچانک دورہ کیا۔ چیف سیکرٹری کو موقع پر ہدایات دی اور عوام کو سستے داموں اشیاء کی فراہمی کو بھی یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے رمضان المبارک میں لوڈ شیڈنگ پر برہمی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کوٹ لکھپت جیل کا دورہ کیا۔ آئی جی جیل خانہ جات مرزا شاہد سلیم بیگ نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان بھر میں قیدیوں کی سزا میں 2 ماہ کی کمی کا اعلان کیا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی سربراہی میں جیلوں کے نظام اور سہولیات میں بہتری کے لیے کمیٹی بنانے کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پنجاب حکومت کو سیالکوٹ میں آگ لگنے سے گندم کے متاثرہ کسانوں کی مالی امداد کا حکم دے دیا۔ میاں شہباز شریف کے وزیر اعظم حمزہ شہباز کے وزیر اعلیٰ بننے اور وفاقی وزراء کی حلقوں میں آمد پر متوالوں نے خوب جشن منایا۔ دیپالپور میں لیگی کارکنوں نے شہباز شریف کے وزیر اعظم اور حمزہ شہباز کے وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہونے پر اظہار تشکر ریلی نکالی۔ ادھر شیخو پورہ میں میاں جاوید لطیف کا وفاقی وزیر بننے کے بعد آمد پر کارکنوں کی جانب سے والہانہ استقبال کیا گیا۔ کارکنوں نے ہرن مینار پر انٹرچینج پر بھرپور آتش بازی کی۔ نارووال میں بھی احسن اقبال کی آمد پر آتش بازی کی گئی اور ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے گئے۔ کارکنوں نے احسن اقبال کو پھولوں کے ہار بھی پہنائے۔ اور اب آپ کو بتائیں کراچی سے لاپتہ ہونے والی 2 لڑکیوں کا تاحال سراغ نہ لگایا جا سکا۔ دعا زہرا الفلاح میں گھر کے باہر سے اور سعود آباد کی رہائشی نمرا گھر سے لاپتہ ہوئی۔ پولیس کی تحقیقات جاری ہیں، مزید بتائیں گے نسیم عادل۔ کراچی الفلاح کے علاقے سے لاپتہ دعا زہرا کا تاحال سراغ نہ لگ سکا۔ دعا زہرا گھر کے باہر کوڑا پھینکنے گئی تھی۔ پولیس کے مطابق دعا زہرا کا ٹیبلٹ نہیں ملا۔ گھر کے انٹرنیٹ سرچ ہسٹری میں کورٹ میرج اور نکاح کی معلومات سامنے آئیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق دعا زہرا کو اغوا نہیں کیا گیا، جلد پیش رفت ہونے کا امکان ہے۔ ملیر سعود آباد کی رہائشی 16 سالہ نمرا نامی لڑکی بھی 4 روز سے گھر سے لاپتہ۔ اس کی ماں نرگس کے مطابق وہ ہیلتھ ورکر ہے۔ صبح 9 بجے بیٹی سے آخری ملاقات ہوئی، شام کو گھر آئی تو بیٹی غائب تھی۔ نمرا کو گھر میں چھوڑ کے میں خود اپنی چلے گئی کیونکہ وزٹ چل رہے ہیں ہم لوگوں کے۔ جب میں گئی ہوں وہاں سے میں نے نمرا کو فون کیا، تھوڑی دیر بعد تو میرا فون کاٹ رہی تھی، بار بار فون کاٹ رہی۔ پھر میں 1-2 گھنٹے بعد جب گھر پر آئی تو یہ دروازہ میرا کھلا ہوا تھا، نیچے کا بھی کھلا ہوا تھا، وہ دروازہ جیسے بند کر کے گئی تھی وہ ویسی کنڈی لگی ہوئی تھی۔ پولیس ذرائع کے مطابق نمرا کے موبائل فون کی مدد سے سراغ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نمرا گیم ایپس کے تھرو ایک لڑکے سے رابطے میں تھی۔ نمرا کا موبائل فون بھی بند ہے۔ شاہ رخ نامی لڑکے کی لوکیشن لاہور کی آئی ہے۔ نمرا کے اغوا ہونے کے شواہد نہیں ملے، پولیس مختلف پہلوؤں سے تحقیقات کر رہی ہے۔ نسیم عادل، نیو نیوز، کراچی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں کہ خسرو بختیار اور ہاشم جوان بخت کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس، نیب کا دونوں کے خلاف کارروائی سے گریز۔ ایڈوکیٹ رئیس احسن عابد نے نیب اور ایف آئی ایف سران کے خلاف پٹیشن دائر کر دی۔ ایڈوکیٹ رئیس احسن عابد کا کہنا ہے کہ خسرو بختیار اور ہاشم جواں بخت نے آمدن سے زائد اثاثے بنائے۔ $7.7 ملین کے اثاثوں کے باوجود نیب نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ لائیو وتھ نصر اللہ ملک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، چیئرمین نیب نے خلاف قانون انکوائری ملتان سے لاہور ٹرانسفر کر دی۔ 2018 نیب میں نے ایک کرمنل کمپلینٹ آمدن سے زائد اثاثہ جات مخدوم خسرو بختیار اور مخدوم ہاشم جواں بخت کے خلاف فائل کی۔ پہلی رپورٹ میں 100 ارب روپے کے گنہگار ثابت ہوئے۔ ریاست مدینہ میں میرے اوپر ایف آئی اے کو استعمال کر کے ہینیس اوفینس 419، 162 اور 399 جیسے اوفینس لگا کر مجھے ڈرایا دھمکایا گیا کہ آپ جو ہے نا کیسز اور جو ہے نا پیروی سے واپس آ جائے۔ چیئرمین نیب کو جو ہے نا کیونکہ حکومت میں تھے، چیئرمین نیب آپ کو پتہ ہے بادشاہ لوگ ہیں، درویش لوگ ہیں، انہوں نے ایک ان لافل انہوں نے جو ہے نا انکوائری میری ملتان سے لاہور ٹرانسفر کر دی۔ اس کا درمیان والا جو بھائی بے نامی دار ہے اس کا پیڈورا پیپرز میں بھی نام آ گیا۔ الویہ تبلیغ ٹرسٹ کی زمین ہتھیانے کے لیے صدر مملکت پر کاغذات میں رد و بدل کا الزام۔ صدر مملکت عارف الوی پر سوالیہ نشان اٹھ گئے۔ الویہ تبلیغ ٹرسٹ کا ٹرسٹی بن کر زمین ہتھیانے کے لیے کاغذات میں رد و بدل کیا۔ انہوں نے جعلی دستاویزات پر ہاکس بے میں 1810 ایکڑ زمین کے کیس کا فیصلہ اپنے حق میں کرایا۔ 2014 میں سندھ ہائی کورٹ میں عارف الوی کے خلاف جعل سازی کا الزام ثابت ہوا تھا۔ عدالت نے ثابت کیا کہ عارف الوی نے بھانجے کی زمین ہتھیائی۔
इमरान खान की हुकूमत की एक के बाद एक करप्शन की कहानियां सामने आने लगी। दरामद शुदा गाड़ियों से मुतल्लिक 5 अरब रुपए का स्कैंडल भी सामने आ गया। मामले पर चेयरमैन PAC ने सिंगल पॉइंट एजेंडे पर इजलास तलब कर लिया। चेयरमैन FPR ने तहकीकात भी शुरू कर दी। इमरान हुकूमत की एक और चोरी पकड़ी गई। दरामद शुदा गाड़ियों से मुतालिक 5 अरब रुपए का स्कैंडल मंजर आम पर। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में उठा दिया। चेयरमैन PAC ने सिंगल पॉइंट एजेंडे पर इजलास तलब कर लिया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की हिदायत पर चेयरमैन FPR ने तहकीकात शुरू कर दी। मुलव्विस लोगों को मुल्क से बाहर फरार होने से रोका जाएगा। इमरान खान के मुबैना फ्रंटमैन तारिक हुदा मेंबर कस्टम्स के जरिए MG मोटर्स को अरबों रुपए का फायदा पहुंचा गया। कस्टम्स में जिन अफसरान ने गाड़ियों की इनवॉइसिंग में गड़बड़ पर मुजाहमत दिखाई, उनको साइडलाइन किया गया। तारिक हुदा ने उन पर जुर्माने भी आयद किए। दूसरी जानिब MG मोटर्स के मालिक जावेद आफरीदी ने तहकीकात का खैर मकदम किया है और कहा कि किसी भी किस्म की तहकीकात अदालत, PAC और दीगर फोरम्स के लिए तैयार हैं। हमें अपने दिफा का हक हासिल है, साबित करेंगे कि तमाम लेन देन बिल्कुल कानूनी और दुरुस्त है। जावेद आफरीदी ने कहा, सच्चाई को गालिब आने दें, वरना आप भी पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी के खिलाफ साजिश का हिस्सा हैं। और तहरीक इंसाफ अदम एतमाद को बैरूनी साजिश करार दे रही है। इनका कहना है कि इनकी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद अमरीकी साजिश है और तहरीक का किसी को पता नहीं था। लेकिन खुद इमरान खान कब कैसे अदम एतमाद के लिए दुआएं और इसको नाकाम बनाने के लिए प्लान बनाते रहे। दुआ से साजिश तक की कहानी खुद इमरान खान की जुबानी। ऊपर वाले ने मेरी दुआ सुनी ली। कप्तान जब मैच खेलता है ना, अपने मुखालिफ की हर चीज के लिए तैयार होता है। इमरान खान के बयानी के मुताबिक 7 मार्च को सफीर की मुलाकात हुई जिसमें अदम एतमाद की बात की गई, लेकिन इससे एक दिन पहले MLC के जलसे में इमरान खान ने अदम एतमाद का खुद बताया। मेरी पूरी तैयारी है कि जो भी ये करेंगे मैं उसके लिए तैयार हूं। कि ये जो चोरों का टोला है, ये डाकुओं का जो गुलदस्ता है, क्या आप तैयार हैं जब इंशाअल्लाह आपकी अदम इत्तेमाद की तहरीक फेल होगी तो आप तैयार हैं जो मैं आपसे करूंगा? अदम एतमाद पर खान साहब शुक्र अदा करते हैं कि अपोजिशन वाले उनके खिलाफ इकट्ठे हो गए। इन्होंने वो काम किया है जो मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा था कि ये करें। ऊपर वाले ने मेरी दुआ सुनी ली और मैं दुआ ही कर रहा था कि किसी ना किसी तरह ये अदम इत्तेमाद की वो दर्ज कर दे। जब हम जीतेंगे उधर मैं रुकूंगा नहीं, मैं इनके पीछे जाऊंगा। कप्तान अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए इतने पुरएतमाद थे कि हर तकरीर में अपोजिशन को धमकियां देते रहे। जो सब इकट्ठे होकर कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत गिर जाएगी, ये जो 3 चूहे निकले करने चले शिकार, इन तीनों का इंशाल्लाह आप शिकार होते देखेंगे। इसको डर लगा हुआ है, अगर ये इमरान खान रह गया तो ये अगले 2-3 महीने में ये भी जेल में जाएगा। 15 मार्च को ओवरसीज पाकिस्तानियों के कन्वेंशन में बताया कि अदम एतमाद आने पर नफल पढ़कर शुक्र अदा किया था। आप यकीन करें, मैंने अल्लाह से 2 नफल मांग के शुक्रिया अदा किया। कप्तान की जो ये बंदूक की निशिस्त है ना, ये तीनों उसके बीच में आ गए हैं। लेकिन जब उनकी पार्टी के अपने ही लोग उनका साथ छोड़ने लगे तो उनको गलती का एहसास हुआ और उनको मुख्तलिफ हीले बहानों से वापस बुलाने लगे। मैं जो कौम का गुस्सा देख रहा हूं ये जो ज़मीर फरोशी के ऊपर, ये मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जो भी अगर लोग उनसे बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे देता हूं, इनमें से ज्यादातर सारे वापस आएंगे क्योंकि ये पब्लिक प्रेशर देखेंगे। मेरे जो MNAs गलती कर बैठे हैं, आज मैं आपको पैगाम दे रहा हूं कि मैं आपको माफ कर दूंगा, वापस आ जाए। खुदा के वास्ते, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के वास्ते ये गलती ना करना। मार्च में तकरीबन हर रोज जलसे किए और कहीं किसी साजिश का जिक्र नहीं किया। मेरे पास जो ये खत है ये सबूत है। वेलकम बैक नाज़रीन। मंडी बहाउद्दीन में तारिकाबाद रोड के करीब गंदम की फसल में अचानक आग भड़क उठी। आग लगने से 10 एकड़ गंदम जलकर खाक हो गई। मंडी बहाउद्दीन के नवाही इलाकों में नदीम गुज्जर ने गंदम काश्त की हुई थी जिसमें अचानक आग भड़क उठी जिससे 10 एकड़ गंदम जलकर राख हो गई। रेस्क्यू टीमों और इलाका मकीनों ने आग पर काबू पा लिया, ताहम आग लगने की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। फसल को आग लगने से किसान गम से निढाल है।
ڈیرہ اسماعیل خان دریائے سندھ کے کنارے رہائش پذیر جھگیوں کے باسیوں کی بچیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ بچوں کی تعلیم کے لیے مناسب بندوبست کا اہتمام کیا جائے۔ مزید دیکھتے ہیں محمد فضل الرحمان کی یہ رپورٹ۔ یہ علاقہ ہے ڈیرہ اسماعیل خان کا، جہاں دریائے سندھ کے کنارے جھگیوں میں رہائش پذیر بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ شہریوں کے مطابق کیسر ساحل کی طرح یہاں کی بچیاں تعلیم حاصل کریں تاکہ ہمارے خواب بھی شرمندہ تعبیر ہو سکے۔ ان لوگوں کے لیے نہ کوئی تعلیم کا نظام بنایا گیا کہ یہ لوگ جو ہے نا کوئی یہاں پر ایک اسکول وغیرہ بناتے ہیں یا ان لوگوں کے بچوں کو جو ہے نا کوئی مدرسہ تعلیم سسٹم نے کرا دیا تاکہ ان لوگوں میں تھوڑا سا شعور پیدا ہوتا ہے، یہ لوگ اپنے روزگار کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ سکول دے صحیح کپڑے نہیں ہوندے، سکول دے صحیح جوتیاں نہیں ہوندے، انہاں دے خرچاں دی فیس دے مسئلے ہونے۔ وڈا کام ہے اللہ دا مسجد پڑھائے، ان دے بعد سکول پڑھائے، مثال حال تک پورا سسٹم سارے نال کہیں بھی نہیں کیتا۔ دوسری طرف ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر ایجوکیشن مسرت ملوچ یہ بات ماننے کو تیار نہیں، کہتے ہیں جھگیوں کی قریبی آبادی میں سرکاری اسکول موجود ہیں جہاں مفت تعلیم اور دیگر سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ محمد فضل الرحمان، نیو نیوز، ڈیرہ اسماعیل خان۔ پاکستان کے لیے ایک اور بڑا اعزاز، غیر سودی قرضوں کے ذریعے لاکھوں گھرانوں کو غربت سے نکالنے کی کوشش کرنے والے مائکرو فائنانس پروگرام کے اخوت کے بانی ڈاکٹر امجد ثاقب کو نوبیل انعام کے لیے 2022 کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ فلاحی کام کر کے معاشرے کی خدمت کرنے والے ڈاکٹر امجد ثاقب کی زندگی پر روشنی ڈال رہی ہیں لاہور سے مائرہ ہاشمی۔ خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ڈاکٹر امجد ثاقب نے وطن عزیز کا نام فخر سے بلند کر دیا۔ نوبل امن انعام 2022 کے لیے منتخب ہو گئے۔ ڈاکٹر امجد ثاقب کا تعلق پاکستان کے شہر فیصل آباد کے ایک گاؤں سے ہے۔ انہوں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے MBBS کی ڈگری حاصل کی اور سول سروس میں اچھے آفیسر کے طور پر اپنی انتظامی صلاحیتوں کو منوایا۔ ڈاکٹر امجد ثاقب نے نیو نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا، نوبل انعام کی نامزدگی پر خوشی ہے، لیکن ساری خدمات صرف رضا الہی کے لیے سر انجام دیتے ہیں۔ ہم سب لوگ جو ہیں یہ اللہ کی رضا کے لیے ہی کام کرتے ہیں اور ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اچھے جذبات تو ہمیشہ جنم لیتے ہیں، تو اس قسم کی جو خبریں ہیں یہ انسان کو اور اچھا کام کرنے کی طرف مائل کرتی ہیں۔ جب غربت کے مسئلے کی سنگینی کا احساس ہوا تو انہوں نے اپنی زندگی دوسروں کی غربت کے خاتمے کے لیے وقف کر دی۔ یہ وہ بنیادی جذبہ ہے جو انسان کو دیگر مخلوق سے ممتاز کرتا ہے۔ تو ہر آدمی سوچتا ہے، ہر آدمی کرتا ہے، لیکن جب بہت سے لوگ مل کے کریں تو اس کا جو جسے کہتے ہیں نا کہ سینرجی کریٹ ہو جاتی ہے، اس کا تاثر بہت بڑھ جاتا ہے۔ ڈاکٹر امجد ثاقب بولے، ایثار اور قربانی ہو، بھیک اور گداگری نہ ہو تو خوبصورت معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ کیمرامین زاہد زبیر کے ساتھ مائرہ ہاشمی، لاہور۔ کراچی والوں کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز پر بچت آفر کے بعد اتوار بچت بازاروں میں بھی پھل اور سبزیوں کی قیمتوں میں کمی۔ بچت بازاروں کی کیا صورتحال ہے، دیکھتے ہیں کراچی سے مانیہ شکیل کی رپورٹ۔ کراچی والوں کے لیے خوشخبری، اب یوٹیلیٹی سٹورز کے بعد بچت بازاروں میں بھی 30 سے 40% بچت کے ساتھ پھل و سبزیاں دستیاب ہیں۔ کراچی کے شہری خریداری میں تو مصروف ہیں، لیکن کئی جگہ بچت بازار میں منہ مانگی رقم کی بھی شکایت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں ریٹس تو آبویسلی پچھلے ہفتے کچھ چیزیں کم تھی، اس دفعہ پیچھے بڑھ گئی ہیں، جس طرح ٹماٹر کم ہو گیا ہے اور باقی کچھ آئٹمس ان کو انکریز ہو گئے ہیں۔ بچت بازار میں قریباً ہر اسٹال پر ریٹ لسٹ موجود ہیں۔ کمشنر کراچی اور انتظامیہ کی جانب سے خاص احکامات بھی جاری ہوئے ہیں کہ دکاندار لسٹ کے مطابق ہی اشیاء فروخت کریں۔ کیمرامین نعمان خان کے ہمراہ مانیہ شکیل، نیو نیوز کراچی۔ اور حیدرآباد کے 40 یوٹیلیٹی سٹورز پر گورنمنٹ کی جانب سے دیے جانے والے رمضان پیکج کا سستا آٹا، چینی اور دیگر اشیاء نہ ہونے کے باعث شہریوں کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں حیدرآباد کے بیورو چیف ناصر شیخ کی اس رپورٹ میں۔ حیدرآباد کے شہری یوٹیلیٹی اسٹوروں پر موجود حکومتی رمضان پیکیج سے فائدہ تو اٹھا رہے ہیں، لیکن بیشتر یوٹیلیٹی اسٹوروں پر آٹا، چینی سمیت دیگر ضرورت کی اشیاء دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے انہیں مایوسی کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ یوٹیلیٹی اسٹور سے سامان خریدنے ہیں، آٹا اس میں چینی میں رفیت ہو رہی ہے، کافی رفیت ہو رہی ہے صاحب، ہمیں غریب آدمی کو کافی فائدہ مل رہا ہے۔ 19 آئٹم پہ سبسڈی دی ہے حکومت پاکستان نے جو رمضان میں ڈیلی استعمال ہوتی ہیں گھروں پہ۔ حیدرآباد میں 40 یوٹیلیٹی اسٹور ہیں جن پر علاقے کے لوگ خریداری کرتے ہیں۔ ان اسٹوروں پر رمضان میں خریداروں کا رش لگ جاتا ہے کیونکہ اس سال بھی حکومت نے ملک بھر کے یوٹیلیٹی اسٹوروں پر 8 ارب کا سبسڈی پیکیج دیا ہے، جس کی وجہ سے 19 اشیاء کی قیمتوں میں نمایاں کمی ہوئی،
जिनमें चीनी, आटा, दालें, चावल, घी, तेल, खजूर शामिल हैं। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, नेव न्यूज़, हैदराबाद। रमज़ान बाज़ारों में रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली अशिया पर रिलीफ का सिलसिला जारी है। आटा 10 किलो 400 रुपये में, जबकि चीनी 150 रुपये की 2 किलो। मगर चीनी कई रमज़ान बाज़ारों में नायाब हो गई। आम मार्केट में और रमज़ान बाज़ारों में कितना फ़र्क है, मज़ीद बताएंगे आमिर सलामत। रमज़ान बाज़ारों में शहरियों के लिए अशियाए खुरोनोश कम निर्खों में दस्तयाब। रमज़ान बाज़ारों में सब्जियां, आटा और दालों की कीमतें तो कम है, मगर मिकदार बहुत थोड़ी फराहम की जा रही है। 1.5 किलो से कम ज़्यादा नहीं दे रहे, लेकिन एक बार ही देते हैं और फिर अगले दिन आना पड़ता है। फल सब्जी भी बहुत ज़्यादा और सही और अच्छी मिल रही है यहाँ पे। बड़े अच्छे इंतजाम किए हुए हैं, सस्ती चीज़ें मिल रही हैं, बाजार से काफ़ी सस्ती हैं, बहुत आसानी हो गई सब लोगों को ना। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मुश्तबा ने सेक्रेटरी मार्केट कमेटी बादामी बाग शहजाद चीमा के हमरा मुख्तलिफ रमज़ान बाज़ारों का दौरा किया है। बाजार उनको विजिट करते हैं, आके वो पब्लिक का फीडबैक लेते हैं, तो हमें तो अभी तक जितना भी फीडबैक मिला है मोस्टली वो पॉजिटिव ही है। रमज़ान बाज़ारों में तो अशियाए खुरोनोश रायती निर्खों में दी जा रही हैं, मगर आम मार्केटों में दुकानदार अपनी मनमानी करते नजर आते हैं।